Narokto jotono saimano ba hayungni joto hani busarabu saimano khana International Day of World Indigenous People. Obono kitingi observe khanan baginai samosto hayung ganangino joto lukurok hani busarok tini hai salrogo preparation nai tonglayo khanake asol salngnai je 9 August. O dino kitingi sing Tripura Tribal Area Autonomous District Council je dabu sing the party and power tongo ba sing the DC ni the government ba sing officially decision na kaje Agartala sing state capital o sing khana observation khainai gasini o observation na kitingi sing kaisa procession khainai abongkha sakit house sini mo Robindra Bhavan jora sing himlainai lema jagao sing sini tableau rok tongnai tai bibhinno sini cultural je ITR teenage sini colorful sini community ni heads of participate khainai tai west bajola tai khwai district ni lukurok khainai aro ko program na kitingi nai chung sini folk dance folk culture samung jotono o khnani program o abo chung sini bibhinno community rok phaikya borok abo no tine na phunuknai tai sungbo abono tine chung kaham ke tabo preparation nai tongo khanani salno ruginai tebo kaham ke perform khanan baginai a jaga costume live surobo khainai sini bibi bangma sini je community 19 ba 20 je sini tribes ba community rok tongo da borma tongnai riang tongnai jomatea tongnai tai kwangma rupini ni koloi murasing garu nini uchoi nini murasing ke mok sakma aba ke sini joto sibrasa sibra hani borok khana oro participate khainai abon bagi sing belai khano khatungjak belai khano tongthokjak tabuk sini bus kango sini honorable em education bobotini o program nainani baginai kaham ke jai jai ke nainani baginai jai jai ke pandangna baginai bobotini phaijak mo Robindra hall
Rabindra Bhavan Hall obo nainani bagi nai oboge sini joto young star bo oro phalejak borok naiji busung naitokjak joto no borok tini rehearsal khainani bagi phaijak kana borok no o program no musangnai tini o program khub gala occasion ni bisingti no mo program no sang khainai gaun bagai sing tini oro phalaimani Sir, koitan isimi rally koitan isimi panna really 10টা ni simi 10 morning abo sangnai o Circuit House in simi oro 12 nuno governor dabuk jora singsia ko governor to kogreza governor o pandana inaugurate khainai by chance kuno special program rok ba kuno mukong khangke hoyto ba governor ni message ba bo oro phaya mano sufar dabuk jora sungno to sini chief executive member sini honorable em governor no thange invitation raka bo consent bo raka o program o ai manjakani bagi boba grano bo look profession naimani nor bo jora kha saka phayan nei bobogra o program to tongnani kok tongmani no kintu dilio kaisa political talk ba sini je tiprasani amkain bagene aro dialogue soli tongo talk soli tongo aboni bagai khana saljo bo dilio ma tongnai bon bagi sini His Royal Highness bobogra Pradip Vikram Kishore Manikya Burma sini yamno bo message raka anu bo message raka karani program ke bo attend khainai however since try tongo je Roxa any one of a member from royal family sing horrogo jugajug khaini khana attend khaiman abo sing saitokna 9 August World Indigenous Day obo de taklai bisho de pula haste obo hai kotor khai panna thajana thangi tongba lamsomane thangi tong now mo indigenous the day World Indigenous Day obo hai sal lo kabangma ageno sal kuduk mano oro tibra hasteo sing para lekya pula o tibra hasteo of Salno keeping observed Kenenka Tripura Student Federation. ESF se clay. A Borok People Human Rights Organization. Aboni Pore Dabo Joto cutting across political line. Events in Nuka last year ago, Congress book Clayo, CPIM book Clayo, Joto no Kenebal. Abon Bagay Mo sing Joto se involved Magnai, a jar capacity of Borok Kainai, Kainani, Bagini sing Joto no Bokobo was there. শুধু সিংতাঙ্গই এডিসি সিমি খাইনাই বা স্টেট গভর্নমেন্টও খাইতো তাই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা মব সালনো রগিনাই অবজারভেশন খাইতে বো নাইথগতে বো কাহাম আবো মিনিংফুল আবো মিনিংফুল সেন্স আবো কাহামটা Sakarnar to baite Robert Bhuban Singh dekhane na ite au che tawan joto na kurine mo টাউন যত আবার পাবলিক ডিস্টার্ব তিনি টাইম নি প্রশ্ন পাইও শুধু সার্কিট হাউস থেকে লাম রনাই চ্যাংনাই এরপরে টুয়ার্ডস কর্নেল সমনি টুয়ার্ডস নিনি যে দৈনিক সংবাদ বিদ্যুৎকর্তা সমনি আরএমএস সমনি অরিয়েন্ট সমনি মেন যে ফাংশন নাই যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনী ও হল নাম্বার 1 অরকে সিং আইনে সিং অ্যাসেম্বল নাই road so khlaitani rogo obo hai permission mane habang rog ya rog haste habang rog না আপনি কোনো সিনথানি রিপোর্ট করে যত না পারমিশন ওকে কোটাই কোনো ফুড ফেস্টিভ্যাল বা কোনো কিছু খাইতে দেব কাগো না শুরু কর গ্যাদারিং সিমি গ্যাদারিং সিমিনে কোনো ফুড ফেস্টিভ্যাল করি খানা শুধু কালচারাল যে বিভিন্ন সিনি যে কমিউনিটি নি যে গরক রিপ্রেজেন্ট খানাই কস্টিউম আবনো লাইফ শো খানাই এরপরে সিনি যে ও সালনো কিপিংনে দিন যে ইম্পর্টেন্স আবনতে সিনি the invited guest of our speech ranai ba ognarak nai 9th August 2026 ka World Indigenous Day পালন খাইজাগো কা চিনি ত্রিপুরা রাজ্য গো হানা বিশেষ ক্লাইতাক ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ni উদ্যোগে স্টেট লেভেল আমা जों World Indigenous Day no जों পালন খাইনাই থাঙ্গি দङो World Indigenous Day माने हानि बोसारनि दिन जों जत निरक बाहायनो हानि बोसा जों जत हानि बोसा और जत हानि बोसारक जों अर कुथं लाइखा खानानि बाङै जों प्रिपारेशन ताबो नाय दं अमनि मेन उद्देश्यखा जे जों जे हानि बोसा जोंनि जे अधिकार जोंनि सोनोमों जोंनि चामों नंमों तंमों न सारा सुदु त्रिपुराया सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वी को जों जोंनि तंमों चामों नंमों जोंनि सिनोमों न जों
प्रतिष्ठा खालायनायनि बांगै बे चिनि अधिकार न जों आदाय खालायनायनि बांगैनो वर्ल्ड इंडिजिनास डे पालन खालायजायो ताबक जों से फर एग्जाम्पल खाना जों अरनिगो तेजपुर शाखा जे सार्किट हाउस थेके जों अरनिगो प्रसेसन खालायो चिनि त्रिपुरायाव जे 19 ट्राइब्स दं माने 19 शेड्यूल ट्राइब्स प्लस सब ट्राइब्स नरखांका प्राय 49 ट्राइब्स खालायो जत्तनो जानिया जा तामंग चमंग न कागै कस्ट्यूम न कागै आरनि टेब्लू बुतंनाय प्लस प्रसेसन खालायो आरो सार्किट हाउस नि नॉर्थ गेट मने परे कर्नेल चौमनी मने परे विदुर कर्ता चौमनी मने परे आरएमएस मने परे ओरियन चौमनी मने परे और रविंद्र शतवार्षिक भवन जों और फाइ सफैनाय प्राय जों 2 घंटा रमखा 10 सिनो स्टार्ट खालायो और 12टा समय सफैनाय 12टा समय सफैका हांका चिनि जे ऑनरेबल गेस्ट टकनाय हिज एक्सेलेंसी दि ऑनरेबल गवर्नर फाइनान कक दंगो महाराजा तो फाइनान कक तमानी टेक्निक आर नेको दिल्ली गो थांगि तमानी बंगे हयतो सफैमाय अंगानि फान दंगो हांका और नेगो जारा ऑनरेबल गेस्ट दंनाय जत्तनो और नेगो जारा गैदारिंग जोंनाय जों अराउंड और नेगो प्राय 5-6 हजार गैदारिंग नानि बाय जों टारगेट खालायजाक शुद्ध जारा और गैदारिंग नाय बरक गया और नेगो जारा फाइमानाय प्लस जारा फाइमायारक सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक ताबो विशेष खालायै ताबो इंडिजिनास बरक हानि बसानि बरक न ओ वर्ल्ड इंडिजिनास डे ओ बरनो जों खाका हामजानागो ते हैप्पी इंडिजिनास डे 2026 जतनो जों अरनि थेके अरनिको ऑलरेडी कैसा कमिटी खालायजाक दंगो ओ कमिटी नि तरफ थेके त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष थेके बरनो जों खाका हाम जानागो ते जारा इंडिजिनास तंनाय जारा अ इंडिजिनास तंनाय बरनो बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरनो जों खाका हाम एवं हैप्पी इंडिजिनास डे 2026 जों जानागो याफार